टीएमसी की ओर से एक बार फिर पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है एवं आज मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के समर्थन में पांडवेश्वर के लाउदोहा फुटबॉल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर यहां पांडवेश्वर के प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक, रानीगंज के विधायक प्रत्याशी कालोबरन मंडल, कुल्टी के प्रत्याशी अभिजीत घटक, जामुड़िया के प्रत्याशी हरेराम सिंह, वी शिवदासन दासू सहित बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा इस मौके पर ममता बनर्जी ने अपने भाषण में भाजपा को जमकर लताड़ लगाई है। तो इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जोहार, আমি সবাইকে জানাচ্ছি আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আমি আপনাদের সকলকে আজকে অন্নপূর্ণা পূজা তার অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি। কাল রামনবমী আছে, শান্তিতে পালন করবেন। প্রশাসনেরও যারা আছেন তাদেরকেও বলবো যেন কোনো রকম অশান্তি না হয়, কারণ রামনবমীর মিছিল আমরা সবাই করি। সুতরাং প্রত্যেকের মতো করতে দেবেন শান্তিতে, কারোর সাথে কারো যেন কনফ্রন্টেশন না হয়। আর বিশেষ করে এলাকাগুলো দেখে রাখবেন। আগে একবার একটা এলাকায় ঢুকে গিয়ে দাঙ্গা করেছিল। ধর্ম আমাদের সবার, ধর্ম। কালকে রামনবমী, এরপরে আছে মহাবীর জয়ন্তী, তারপরে আছে হনুমান জয়ন্তী, তারপরে আছে গুড ফ্রাইডে, তারপরে আছে বাংলার শুভ নববর্ষ, অন্যান্য রাজ্যেরও। সকলকে আমি আমার অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি পুরো আসানসোল নিয়ে যদি বলি তাহলে আমার এই জায়গাটার নাম কি বলুন তো? পাণ্ডবেশ্বর। মানে লড়াইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। আপনারা জানেন কতগুলো কথা বলি, 3-4টে। পাণ্ডবেশ্বর নতুন ডাঙা রাস্তা কালভার্ট আমরা করেছি। পাণ্ডবেশ্বর মেন রোডের উন্নয়ন আমরা করেছি। ডালুরবাদ কাঠগোলা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র তালতলা আমরা করেছি। পাণ্ডবেশ্বর নতুন ডাঙা রোডের সংস্কারও আমরা করেছি। কুমারডি পিএনবি ব্যাংক থেকে কোড়াপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমরা করেছি। কুমারডি পার্ক থেকে শ্যামসুন্দরপুর আমরা করেছি। তাই ওদের মানুষের ওয়াশিং মেশিন দিয়ে বলুন, আগে নিজের সাদা হয়ে আসুন। আপনারা সবাই কালো, এত কালো যে অঙ্গীকার করে বলে যাচ্ছি, বাংলা যদি আপনারা দখল করে, এটাই মানুষও হচ্ছে, মানুষ যদি মনে করে যদি আমরা বাংলা দখল করি, আমরা করবো, তবুও মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়, মানুষকে ভরসা করতে হয়, মানুষের অধিকারের উপর ছেড়ে দিতে হয়। এটাই গণতন্ত্রের উৎসব, এটাই গণতন্ত্রের সম্মান। তৃণমূল কংগ্রেস যতই করো হামলা, আবার উঠবে বাংলা। যতই করো হামলা, আবার তৃণমূল জিতবে বাংলা। যতই করো হামলা। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।